Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an a'dzilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana bil haikalin nurani al-bazi abdil qadiril jailani yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani wa bi syaikhinal hasanil walir rahmani wa bani syamsuddin sahibil irfani yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin fattani. Al-Fatihah. Ya na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amattana bi asrarihi wa afahu alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'ati fid darin. Kita lanjutkan hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum, tahuru ina'i ahadikum, adapun mensucikan wadahnya salah satu kamu sekalian, idza walagha, apabila menjilat, fihi di dalam ina, al kalbu apa anjing, adalah ayyausilahu sab'a marratin, adalah membasuh siapa ahad hu kepada ina sab'a marratin 7 kali, sebanyak 7 kali. Ulahunna, adapun pertama kalinya sab'a marrat, biturabi, ialah dengan debu. Akhrajahu, mengeluarkan hu kepada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Wa fi lafdzin lahu, dan di dalam satu lafaz lahu bagi Muslim, fal yurikhu, lalu buanglah,
menuangkan siapa ahadku kepada ina. Walid Tirmidzi, dan ialah bagi Imam At-Tirmidzi adapun lafaz ulahunna au ukhrahunna biturabi. Adapun pertamanya sab'a marot au ukhrahunna, atau terakhirnya sab'a marot biturabi, ialah dengan debu. Al-ma'na al-ijmali, ini adalah makna yang global, makna secara global. Lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, ialah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun kasiratun, adapun beberapa mukjizat yang banyak. Wahadi, dan adapun ini terkait membasuh dicampur dengan debu. Ihdal mukjizati, ialah salah satu mukjizatnya. Falaqad asbata at-tibbul hadisu, maka sungguh telah menetapkan at-tibbul hadisu, apa pengobatan yang baru, pengobatan kontemporer, anna fi li'abil kalbi, kepada asbat at-tibu anna fi li'abil kalbi, kepada sesungguhnya ialah di dalam liurnya anjing, jarasimu, adapun kotoran, mikrobatun, mikroba atau apa, kotoran mikroba. La yaqtuluha, tidak membunuh, kepada jarasim, kuman, kepada jarasim atau mikrobat, ilat turabu, kecuali apa, debu, al mamjuzu, yang dicampur bil ma'i, dengan air. Ditemukan sekarang bahwa kuman itu bisa terbunuh dengan debu yang dicampur dengan air. Walidha, oleh karena itu, hatta syari', mendorong asyari'ul hakimu, siapa syari' yang maha bijaksana, siapa syari' yang membuat hukum, mendorong ala iraqati ma yashrabul kalbu minhu, atas membuang sesuatu, yashrabu, yang minum, al kalbu, apa, anjing, minhu, dari ma, wa ghaslil ina'i, dan membasuh wadah, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, wal yashaba, dan hendaklah membersamakan, mencampuri siapa orang at-turaba, kepada debu, ihdal ghasalati, kepada salah satu basuhannya. At-tahlilul lafzi, ini adalah analisa yang bangsa lafaz. Tahuru ina'i ahadikum, ay mutahhiruhu, mensucikannya ina. Wa huwa, adapun lafaz tahur, mubtadaun, ialah menjadi mubtada. Khabaru, adapun khabarnya, ayyagsila, ialah lafaz ayyagsila. Wa takdiru, dan adapun perkiraannya, takdirnya, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu ghusluhu, an masdari, berarti tahuru ina'i ahadikum,
Adapun mensucikan wadahnya salah satu kamu sekalian, idza walagha fihil kalbu, apabila menjilat fihi di dalam ina, al kalbu apa anjing, gusluhu iyalah membasuhnya ina, sab'a marratin sebanyak 7 kali. Fa'an, maka adapun an masdariyatun ialah masdariyah, an masdariyah. Idza walagha maknanya adkhala lisanahu, memasukkan apa anjing ya, lisanahu kepada lisannya, fil ina'i di dalam wadah, wa harrakahu dan menggerakkan siapa anjing hu kepada lisan, liyashraba untuk minum. Wa mafhum syarti, dan adapun mafhum syarat itu, mafhumnya syarat itu, adanya syarat itu, yaqtadi ialah menghendaki qasrul hukmi kepada terbatasnya hukum, ala dzalika atas hal itu. Adanya syarat ini menjadikan hukum itu terbatas terkait kasus ini, yaitu ketika anjing menjilat wadah ya, maka cara membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Ayyausilahu sab'a marratin, illatu wujubil ghusli sab'an, adapun illat wajibnya membasuh sab'an 7 kali adalah najasatul kalbi al mughalladhati, ialah najisnya anjing yang mughalladhah, najis mughalladhah. Wa inda akharina, adapun wa inda akharin dan menurut ulama yang lain, wa inda akharina dan menurut ulama yang lain, al illatu adapun illat fihi di dalam al ghuslu sab'an ta'abbudiyatun adalah ta'abbudi. Ada yang mengatakan illatnya itu karena najis mughalladhah, ada yang mengatakan membasuh 7 kali itu karena ta'abbudi, karena ada perintah dari syara'. Artinya berarti suci ya, anjing itu suci. Ada yang mengatakan suci, cuma diperintah tetap membasuh sebanyak 7 kali. Ulahunna biturabi, jumlatun adalah jumlah fi mahalli nasbin di dalam mahal nasab. Sifatun lisab'i marratin, sifat bagi lafaz sab'i marrat. Wal ba'u, dan adapun ba'nya fi qaulihi biturabi di dalam perkataannya musannif biturabi, lil musahabati ialah ba' musahabah. Ba' musahabah, ba' yang bermakna ma'a ya, bersamaan, berteman ya, maksudnya ma'a. Biturabi bersamaan dengan debu. Ai ulahunna musahabatan diturabi, adapun salah satunya ya musahabatun ialah dibersamai liturabi dengan debu ya. Fal yurikhu, maknanya fal yusibhu alal ardi, lalu menuangkan siapa ahadhu kepada ina alal ardi di atas bumi. Fikul hadisi, fikih hadis. Pertama, najasatu famil kalbi, najisnya mulut anjing. Najasatan mughalladhatan, dengan najis yang mughalladhah. Wa ulhiqa, dan diilhakkan, disamakan, bihi dengan famul kalbi, sairu badanihi, apa semua badannya al kalbi. Kiasan, karena dikiaskan, alaihi atas famul kalbi, indal jumhuri menurut ulama jumhur.
Wa qala Malikun, dan berkata siapa Imam Malik, bi taharatihi, dengan sucinya al-kalb ya. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Malik al-ghusla, kepada membasuh sab'an, sebanyak 7 kali, menjadikan amron ta'abbudian, kepada perintah yang ta'abbudi. Walam yasbut indahu at-tatsribu, walam yasbut, dan tidak menetapkan, indahu, di sisi Malik, at-tatsribu, apa, mendebukan, maksudnya mencampur dengan debu. Menurut Imam Malik, karena suci, tidak mengharuskan dicampur dengan debu. Yang kedua, wujubu ghuslil ina'i, wajibnya membasuh wadah, min dulughil kalbi, dari jilatan anjing, sab'an, sebanyak 7 kali. Ihdahunna biturabi, adapun salah satunya ghuslul ina, sab'an biturabi, ialah dengan debu. Yang ketiga, wujubu sabbil ma'i, wajibnya menuangkan air ya, membuang air, alladzi ma, syariba, yang minum, minhu, dari alladzi, al-kalbu, apa, anjing. Membuang alal ardi, di atas bumi ya, airnya dibuang karena najis ya, wadahnya disucikan. Hadis yang ke-9, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata siapa Rasul, bersabda siapa Rasul, fil hirrati, tentang hirrah, kucing, innaha, sesungguhnya adapun hirrah, laisat, ialah tidak ada apa hirrah, binajasin, ialah najis, binajisin ya, ialah binajasin, ialah najis ya. Innama, hanya saja, hiya, adapun hirrah, minat tawafina, ialah termasuk dari apa, tawaf, keluar masuk ya, sesuatu yang berkeliweran ya, keluar masuk, alaikum, atas kamu sekalian. Akhrajahu, mengeluarkan kepada hadis al-arba'atu, siapa imam yang 4. Washahahu, dan mensahihkan kepada hadis at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, siapa Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Adapun ini adalah makna yang bangsa global. Al-hirratu, adapun hirrah, laisat, ialah tidak ada apa hirrah, najasataz zati, ialah najis zatnya. Lid daruratin nasyiati, karena darurat yang muncul, yang timbul, min kasrati dauraniha, dari seringnya apa, dauran, berputarnya atau berseliwerannya hirrah, atau keluar masuknya hirrah, fil buyuti, di dalam rumah, wa dukhuliha, dan masuknya hirrah, fiha, di dalam buyut, karena terbiasa ya lewat keluar masuknya hirrah. Bihaisu, dengan sekiranya, abu, sulit ya, apa, saunul awani, apa, menjaga wadah, wasiyabi, dan baju, wa nahwihima, dan lainnya keduanya, anha, dari hirrah. Oleh karena itu, faji'alaha, maka menjadikan kepada hirrah, asy-syari'u, siapa syari', siapa yang membuat hukum ya, Allah dan Rasul maksudnya ya, menjadikan tohiratan,
kepada suci. Daf'an karena menolak lil haraji kepada kesulitan. Wa ra'fatan dan belas kasih bi ibadihi kepada hambanya. Wa qad dzukira dan sungguh disebutkan lil hadisi bagi hadis sababun apa sebab. Wa huwa adapun sebab itu ya. An Aba Qatadah ialah sesungguhnya adapun Aba Qatadah wudi'a lahu ma'un ya diletakkan lahu bagi Abu Qatadah ma'un apa air. Faja'at lalu datang hirratun apa hirrah tashrabu yang minum apa hirrah minhu dari emak. Fa'amala lalu memiringkan, mencondongkan ya, memiringkan siapa Abu Qatadah laha untuk hirrah ya, al-in'a kepada wadah. Hatta syahribat sehingga minum apa hirrah. Faqila lahu lalu dikatakan lahu bagi Abi Qatadah fi dzalika di dalam hal itu. Faqala lalu berkata siapa Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha sesungguhnya adapun hirrah laisat ialah tidak ada apa hirrah binajasin ialah najis. Fala yanjusu maka tidak najis ma apa sesuatu la masatsu yang menyentuh apa ma ya hu kepada orang hu kepada ma. La masatsu yang menyentuh apa hirrahu kepada ma. Fala yanjusu maka tidak najis ma apa sesuatu la masatsu yang menyentuh apa hirrahu kepada ma. At-tahlilul lafzi ini adalah analisa yang bangsa lafaz. Innaha laisat binajasin an-najasu bil fathi. Adapun kata najas bil fathi dengan fathah adalah ainun najasati. Adatnya najis. Kalau dengan fathah bendanya. Wa bi kasriyah dan dengan kasrohnya asyai'ul mutanajjisu ialah sesuatu yang mutanajjis. Kalau binajisin sesuatu yang najis. Wal ba'u dan adapun ba'nya fi qaulihi binajasin dalam perkataannya musannif binajasin zaidatun ialah ba' zaidah litaukidi untuk sebagai taukid. Wa najasun dan adapun lafaz najasun khabaru laisa ialah khabarnya lafaz laisa. Innama hiya lafaz innama hiya qasrun idhafiyun ialah qasr idhafi ya. Pembatasan yang secara idhafi, secara penyandaran. Qasrul qalbi pembatasan membalikkan. Wal maksudu minhu dan adapun maksud minhu dari innama hiya qasrun idhafi ini ar-raddu ialah menolak membalik ya, makanya disebut qasrul qalbin, menolak alaman atas orang za'ama yang menduga siapa aman najasataha kepada najisnya al-hirrah tashbihan karena menyerupakan lah kepada hirrah bil kalbi dengan anjing. Minat tawafina lafaz minat tawafina adalah jam'u tawafin, jamaknya lafaz tawaf. Syabbahaha menyerupakan siapa musannif kepada hirrah kepada tawaf ya
bi khadamil baiti, dengan haddamnya rumah, ya, pembantu rumah. Wahum adapun khadamil bait, man ialah orang yatufu yang keluar masuk, ya, tawaf, ya, berputar keluar masuk. Siapa khadamil bait, siapa man, ala alihi, atas keluarganya, atas penduduk rumah itu, lil khidmati, untuk berkhidmah. Wa yaduru, dan berputar, ya, maksudnya sering seliuran, siapa man haulahum, di sekitar mereka. Fikul hadisi. Pertama, yutlabu, dituntut, dianjurkan, mimman, dari orang, jahila, yang tidak tahu, siapa man, syai'an, akan sesuatu, dituntut ayyas ala, apa, bertanya, siapa man, anhu, dari syai', al-alima, kepada orang alim. Dianjurkan bertanya kepada orang alim terkait sesuatu yang tidak diketahui. Yang kedua, tolabur rifqi bil hayawani, anjuran belas kasih, bil hayawani, kepada hewan. Yang ketiga, taharatul hirrati, sucinya kucing, wasu riha, dan air liurnya kucing. Yang keempat, famul hirrati, adapun mulutnya kucing, idza kana fihi najasatun, apabila ada fihi, di dalam hirrah, najasatun, apa, najis, fahwa, maka adapun hirrah, najasun, ialah najis, li baqai ainin najasati fihi, karena tetapnya benda najis, fihi, di dalam hirrah. Wan najasatu, adapun najisnya itu, aridiyatun, ialah baru datang, ya, sesuatu yang baru datang. Wa taharatuha, dan adapun sucinya hirrah, ketika ada najis, maksudnya, ya, takunu, ialah ada, apa, toharnya itu, bitaghayyubiha, ialah dengan perginya hirrah, taghayyub, ya, hilang, maksudnya perginya hirrah, anil majlisi, dari majlis, au mudi waktin, atau berlampaunya waktu, berlalunya waktu, alaihi, atas hirrah. Ketika hirrah itu memang kelihatan, ketika hirrah itu memang kelihatan terkena najis, ya, mulutnya, maka sucinya itu dianggap suci dengan ketika sudah pergi lalu datang lagi, maka dianggap suci, atau adanya waktu yang sudah lama, ya. Rawil hadisi, orang yang meriwayatkan hadis, Abu Qatadah al-Harisu ibni Rabi'i al-Ansari as-Salami, farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentara berkudanya Rasulullah, ya, farisu Rasulillah, tentara berkudanya Rasulullah. Syahida, ikut, ya, ikut perang, maksudnya, ya, siapa Qatadah, Uhudan, kepada perang Uhud, wal masyahida, dan beberapa perang. Rawa, meriwayatkan, siapa Abu Qatadah, 170 hadisan. Mata, meninggal, wafat, siapa Abu Qatadah, sanata arba'in wa khamsina, tahun 54, ya, tahun 54, bil Madinati, di Madinah. Wa an Anasin, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.